Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ambe malien den bela jelenfo ka mumini bela jelenfo ambe alajon kelen kelen bela jelenfo muminu ye an wele ka bɔ diɲɛ fan caman fɛ ka bɔ jamana caman kan Angleterre, Arabie Saoudite, Faransi, Ameriki, diɲɛ fan 12 bɛɛ lajɛlen fɛ. Hakilila waati tɛmɛlenw na an tun ye fayida belebele di mumini bɛɛ lajɛlen ma Alahu Ta'ala kama. Fayida in a tun bɛ ya kafi de kan, ya kafi. Muminiw ye weleli kɛ ko ka walawalali di. Sabula an y'a fɔ n'i ye jɔ 2 kɛ ni maa mun ye aranka 2 di Alahu Ta'ala ma k'o kɛ sira ye ka taa Alahu Ta'ala ma i bɛ na duwawu mun kɛ Ala k'a jaabi aranka 2 in kun tun ye o de. N'i y'o kɛ waati mun ɲininkali kɛla yɔrɔ mun na bɛɛ k'i tulo dayɛlɛlen to an bɛna kuma yen de kan sisan. Araka 2 in mana ban waati mun n'i ye araka 2 in seli k'o ban n'i ye salamu bila dɔrɔn i tɛ fatiha kalan i tɛ foyi kalan. N'i ye salamu bila dɔrɔn i bɛ wuli ka i jɔ i bɛ sɔrɔ ka ya kafi fɔ siɲɛ 111 i b'a fɔ ya kafi ya kafi ya kafi ya kafi siɲɛ 111. N'i y'o fɔ o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka i sigi sisan. N'i y'i sigi waati min i bɛ sɔrɔ ka ya kafi fɔ tuguni siɲɛ 111. O kɔfɛ hamina ko gɛlɛn mun bɛ yen an ko ten ya kafi ye wasa masa de. Hamina ko gɛlɛn mun bɛ yen i bɛ sɔrɔ k'i concentré a kɛla kan o kan bamanankan arabukan i bɛ se kan o kan na hamina ko mun bɛ yen i b'i concentré ni lumière ye i dusukun na ka ɲɛsin Alahu Ta'ala ma ka duwawu kɛ Ala ka hamina ko in Alahu Ta'ala ka i wasa. Sabula an ko ten Alahu Ta'ala de bɛ a ka jɔnw lajarabi ayiwa ale kelen pe de bɛ se ka tila ka an wasa tuguni. Hakilila faamuyali sɔrɔla kosɛbɛ nin yɔrɔ la. Aranka 2 kɔfɛ de i bɛ wuli ka i kelen kɔ ka salamu bila de i bɛ wuli i bɛ aranka 2 seli k'a ban ka wuli ka i jɔ. Hakilila bɛɛ kan ka nin faamu. I ye salamu bila dɔrɔn i bɛ wuli i bɛ i jɔ i bɛ ya kafi fɔ siɲɛ 111. O kɔfɛ i bɛ i sigi i b'a fɔ siɲɛ 111 i bɛ sɔrɔ ka duwawu kɛ ni Ala ka jɛn. O la sa an y'a ɲini nin bɛɛ kɔfɛ mun bɛ na nin video in nafa bonya ka tɛmɛ fɔlɔ in kan. Sabu fɔlɔ in an ye nafila de di an ye nin fayida de di mais jɛn na mumini minnu tulo bɛna don nin video la ni Ala ka jɛn an bɛ belebele wɛrɛ nɔrɔ nin na ni o ye ya kafi yɛrɛ daga ye. I tulo jɔlen to ya kafi daga min bɛ kɛ sababu ye jinɛ jugu bɛ tugu maa minnu nɔ k'u tɔɔrɔ kuma bɛɛ u nisɔn ka go walima kuma bɛɛ sirijuguw bɛ u kan i t'a kalama. An ko ten ya kafi de ye wasa masa ye. Maa minnu ni sirijuguw b'u kan i b'a ye san bana de bɛ dɔw la waati bɛɛ lajɛlen u man kɛnɛ. Maa ka kɛnɛ olu man kɛnɛ maa man kɛnɛ olu man kɛnɛ waati bɛɛ lajɛlen a caman ye jinɛ sitanɛw ni adamaden ŋaniya juguw de ye. Sabu an bɛ tile mun na bi hasidiya tile ɲɛngoya tile maaw tɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni adamadenw dusukun tiɲɛnen don si tɛ si ka hɛrɛ fɛ si tɛ si ka ɲuman fɛ. O kama muminiw waatiw la an bɛ Ala tɔgɔ ninnu di aw ma aw k'a kɛ ka aw yɛrɛw makow dilan. Ni an ye nin di aw ma maa si kana sigi a kɔrɔbɔ bilahi i bɛ Alahu Ta'ala nɔ ye. Sabula Alahu Ta'ala tɔgɔ de bɛ ka d'i ma jinɛ tɔgɔ ma d'i ma samiru tɔgɔ ma d'i ma Alahu Ta'ala de mankutu don ya kafi. O la daga in bɛ labɛn cogo di i bɛ maa bila ka ya kafi ka a nasi bɔ siɲɛ 1,111. Hakilila a bɛ faamu. I bɛ maa bila o bɛ a sɛbɛn walan na ya kafi fo siɲɛ 1,111. I b'o nasi bɛɛ ko. N'i y'o ko ka ban waati mun n balimakɛ n balimamuso i bɛ yiri jumɛn ɲini ka kɛ nasi in na. O yiri o bɛ bɛn yiri 11 ladɔn de ma.
i b'i jija cogo bɛɛ lajɛlen a kɛra yiri o yiri ye i b'i jija cogo bɛɛ o ladon 11 i bɛ o de bila nasi in na ni Alahu Ta'ala ka jɛn o kɔfɛ i bɛ mun kɛ i bɛ daga in bila ka tile su 11 si daga in bɛ su 11 si ni daga in ye su 11 si su 11 su laban don o don i bɛ daga ni koli daminɛ depuis o don i bɛ commencer ka daga in koli daminɛ i bɛ a compter daga in ko da de bɛ o fana na i bɛ daga in ko siɲɛ 11 hakili la a bɛ faamu an bɛ segin yɔrɔ in kan tuguni yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a faamu cogo min an ko i bɛ yaakafi sɛbɛn siɲɛ 1111 n'i y'o sɛbɛn waati min ko o nasi bɔ i b'o kɛ daga kɔnɔ walima tasa jɛlen dɔ kɔnɔ i bɛ yiri ladɔn 11 ɲini a kɛra yiri o yiri ye o yiri ladɔn 11 i bɛ o bila nasi in na n'i ye o bila nasi in na walima a kɛra tasa kɔnɔ o a kɛra daga kɔnɔ o i bɛ a datugu ka a bila so kɔnɔ a ka si su 11 fana su 11 n'a bɛ dafa don min o don su i bɛ daga in koli daminɛ ni maa o maa i ye nin daga in ko ni Alahu Ta'ala ka jɛn i bɛ masa belebele in jɔyɔrɔ ye sabula a bɛ jinɛjuguw ta tiɲɛ a bɛ adamaden ŋaniya juguw ka janfaw tiɲɛ an ko ten bi n'i y'an ka jamana in ta k'a filɛ fan bɛɛ ye fira ɲaga ka museliw kɛ ka worow sɔgɔsɔgɔ maaninfinw ŋaniya man ɲi adamadenw tɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni adamadenw tɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na tuguni e maa min n'i y'o dɔn i ka Alahu Ta'ala ɲini n'i ye Ala ɲini i bɛ Alahu Ta'ala ye maa o maa n'i ye i nɔrɔ Alahu Ta'ala tɔgɔw la bilahi i bɛ a nɔ ye dugukolo sanfɛ i bɛ a nɔ ye alikiyama jɔ don nin de tun bɛ anw bolo bi k'a di diɲɛ mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma k'a di alajɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma k'a di ansarula tɔn den kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw kɛra diɲɛ fan o fan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw tulo bɛ aw denkɛ ani aw balimakɛ de kumakan na Cheikh Gawusu Dukure Kiyasu le guide spirituel d'Ansarullah in tansurullaha yansurukum Soti pa de la munu ma Gawusu ekera mori ebi